माननीय सभापती, माननीय सभासद, कॉलिंग अटेन्शन फुडें तुकल्ली कॉलिंग अटेन्शन घेवचे पयलीं एक सूचना आसा सगळ्यांक की रूल चॅप्टर 8 रूल 63 सब रूल 4 वाचून दाखयता आनी जर त्या प्रमाणे जर आमी गेले ना जाल्यार आमी वायलेशन ऑफ रूल करता. त्या खातीर सगळ्यांनी मातशें रुला प्रमाणे कामकाज करपाक सहकार्य करचें. सब रूल 4 कितें म्हणटा की देर शॅल बी नो डिबेट ऑन सच अ स्टेटमेंट at the time it is made, provided that the speaker may, if he deems fit, permit questions for purpose of clarification. Provided further that in no case the matter be discussed beyond 20 minutes. हे म्हणजे नजरेक येयल्लें आसा की आमी एक वर कितें करता कॉलिंग एडिशनाचें उलयता आनी बाकीचें कामकाज मागीर अडचणीचें जाता. And the computation of time for discussion will start from the time when the minister completes his statement. तर म्हजी विनंती आसा तुमकां की रुल्सा प्रमाणे जे कामकाज पळय आसा त्या प्रमाणे आमी फुडें या आनी खंयच्याच परिस्थितीक वायलेट करूं नाका रूल. फुडें तुकल्ल्या लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्ष फुडारी श्री जुलिया रेमाव, आमदार श्री एल्टन डिकोस्ता, श्री कार्लोस परेरा, श्री विजय सरदेसाय, श्री वेंजी विएगस, श्री क्रुज सिल्वा आणि श्री गिरीश बोरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वडचें. Speaker sir, in the context of the calling attention, it is submitted that Goa Police has initiated the following measures against the commercial sexual exploitation and trafficking. The Cybercrime Police Station has been actively cracking down on the illegal online activities defaming the image of the Goa, including the escort services. The Cybercrime Police have taken down, blocked 512 such escort service website URLs. Moreover, the social media monitoring cell of the cybercrime unit is actively monitoring such alleged website and taking preventive action. Similarly, the case has been registered in the Crime Branch Police Station's wide crime number 21/2026 US 67 the IT of the IT Act and the Section 6 of the Independent Representations of the Women's Act that prior to the 28/2/26 against the accused being creator or the operator of the website. So below mentioned websites are there, approximately the 22 websites I have mentioned in that. During last 3 years of the following cases have been registered and investigated under the provision of the Immoral Trafficking Prevention Act 1956 under IPC stroke BNS. In 24 it is 8 altogether, accused arrested 18 and a victim rescued 19. In 2025, 8, all the cases under trial, accused arrested 18 and victim rescued 23. Till 2026, till 9th of March, 2 registered, 3 are arrested and victim 3 rescued. As per the guidelines of the Honorable Supreme Court and the MHA, a regular FIR are be registered in the instance and where the missing children are reported. All cases related to the missing person are taken with promptness. This is also reflected in the state data related to the tracking rate. The special focus on given to the tracking out of the missing children, I have given the scheduled, which is approximately in 24. 67 children are missing, traced out of 65, 97 rate. 25, 72, 68 is stresses 94, and in 26th of March, 9, it is 11, 763 ratio.
Dedicated women police station is functioning at a Panjim, and also the two anti-human trafficking unit, women and child protection units are functioning at a Margaon and Panjim, respectively to detect, investigate and prevent the cases of the human trafficking. Regular surveillance and intelligence gathering is being carried out to identify such activities. A pink force unit has been established to enable the visibility of the women police presence in the public and to prevent the offense against the women and the children in order to create a more friendly, conducive, safe and secure environment for the women and children in the state. Women help desks are functional at a police station of Goa, wherein the lady police officers along with the lady staff are deployed around the clock and to redress the grievances of the female victims. In September 2025, the state-level conference of the human trafficking was organized involving all the stakeholders, including the prosecution, judiciary, NGO, investigating officer, SDMs, officials of the Goa State Women Commission, etc., to strengthen the enforcement initiatives. Goa Police follows the coordinating approach involving the NGO, prosecution agencies and other stakeholders. Regular coordination meeting and the joint training sessions are organized for the police personnel and NGO representatives to enhance the legal knowledge, procedural understanding and the sensitive in handling the victim. During year 2025, the two specialized training programs for investigation officers are organized and which was attended by 60 officers. Goa Police works closely with NGO and Social Welfare Department to facilitate the rehabilitation and the reintegration of the rescued victim. On 11/1/2026, National Human Trafficking Awareness Day, the Goa Police had organized rallies involving the student and civil society to reduce the stigma for the survivor and encouraging reporting. Women Helpline 1091, Emergency Response Services ERS 112, WhatsApp Helpline 78 75 75 61 77 are the functioning 24/7 for the reporting of the offences, including the crime against the women and children. Deployed police personnel at the airport, railway stations, bus terminals and the interstate checkpoints and to monitor the suspicious movement of children and vulnerable persons for taking action. Coordinated with the police authorities of the other state in case they involving the interstate trafficking network. Goa Police continues to take the proactive measures through the enforcement awareness program, capacity building of the police personnel and coordinated with the various stakeholders to effectively prevent the combat to human trafficking in the state. Speaker sir, फक्त माझी एकच रिक्वेस्ट असा, आम्ही जायत्यो गजाली ह्या बाबतीत करता, पण उलयता आसतना आम्ही सगळ्या जाणांनी एकूच भान दवरची की आम्ही स्टेटीच्या बद्दल उलयता, स्टेटीतल्या चिल्ड्रन आनी वुमन्स हांच्या बद्दल उलयता, त्या खातीर स्टेटमेंट एखादो आमी जी पर्सेंटेज बीन सांगता पळय न्ही, पेपरान येयल्ली सगळीच पर्सेंटेज खरी आसता अशी न्ही. गोंयांत बाकीच्या स्टेटीत टुरिजम स्टेट असल्या कारणान वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान लोक हांगासर येता, वेगवेगळ्या कारणां खातीर येता, तांच्योय केसीस हांगासर रजिस्टर्ड जाता. पूण एखाद्या पेपरान जर ते 1% म्हटलें जाल्यार त्या गोंयच्या 1% पॉप्युलेशनाचे बीन नासता. हाची थोडीशी भान दवरची आनी गोंयचो स्वाभिमान काळजात भरून सगळ्या जाणांनी उलोवचें ही म्हाजी रिक्वेस्ट. आन्सर दिवपाक तयार हांव. युअर टायम स्टार्ट नाव. Your time start now. Yeah. Speaker, तुम्ही सांगप तो सांगता. माननीय सदस्य एक ऐकया, प्रत्येकान फक्त एकच प्रश्न आपल्या क्लॅरिफिकेशन लागून उलोवचो. स्पीकर सर, उलयन दी मातशें. गोंयत स्वाभिमान आमकांय आहा. स्पीकर सर, स्वाभिमान आहा म्हणून हें गायलां. स्पीकर सर, the matter I am raising, Speaker sir, I am basically raising is not a political matter. It is a moral, it is a criminal and looks like there is an emergency in the state of Goa. Speaker sir, this house has been called basically to discuss the commercial and sexual exploitation and trafficking of women and children in the state. Speaker sir, as I begin, and I want to begin with a simple, devastating question. And all of us members know for a fact that this is happening in the state of Goa. This is happening right now in hotels, in massage parlors, in industrial belts, in flats, all over the coastal belt, on apps, every smartphone. Speaker sir, websites that are accessible to anyone, and they are found immediately. Speaker sir,
सरकाराचो response is committees, is advisories and press releases and silence. Because let me put the facts before this house. Poile, facts that come not from the opposition research. This is not our research. Because this is from the government's own agencies and from NGOs that have been doing the government job for the last 26 years. Speaker sir, female sex workers in Goa confirmed by the Goa State AIDS Control Society's own 2024 data. Speaker sir, this is not an estimate, but this is from the government's own health surveillance. The largest group of rescued victims between 2019 and 2024 were between 18 and 25 years old. This is your own data. Speaker sir, young adults, possibly our generation, gone into this nightmare because they were desperate or maybe they were deceived. ARZ, that is Anyay Rahit Zindagi, an NGO has been fighting this battle for the last 26 years with successive governments, not only with the present government, but for 26 years. And they released a report, Speaker sir. And this report reveals, and I want the members of this house to understand something very fundamental, because this government has consistently misframed this issue. Why I say that, Speaker sir? Government is a continuous process. But they speak about raids, what the Chief Minister gave us. I was expecting the same reply. They speak about rescues. They speak about rehabilitating victims. This is what you all are doing. But, Speaker sir, they never speak about dismantling the network. When I say dismantling the network, this is because they cannot or will not. Speaker sir, ARZ, online enabled commercial sexual activity padha, they have said this has made the traffickers faceless. And sagle online jata. Speaker sir, arrests are made, but zeroing on the kingpins, their main base hai, kingpin padha, this never happens. Traffickers, they are quick enough to switch their phones off, change their SIM cards. This is what they do in this new digital age. Speaker sir, some police officers do not want to be named, but they say that the arrests are made, but local trafficker they get caught. But key perpetrators main munis into main, tenka kahinch zaina. This has never happened. Why, Speaker sir, this is not a petty crime. Today, human trafficking is the third largest illegal revenue generating business in the world, after drugs, after arms. And these are not desperate individuals. This is a cartel. This is a cartel. These are professional criminal networks with logistics, with finance, with inside knowledge. Speaker sir, how does one explain of the trade that is happening across the coastal belts? You say Anjuna, Kalangud, Kolwa, Benaulim, same areas. Years after years, decade after decade, the trade continues. Speaker sir, the victims are replaced as quickly as they are rescued. Because I will tell this house that what has not happened and not done by the Goa government. Anik Mukhyamantri a step gyopak, it will be a historic step. When the Bahina area was cleared, Manohar Parrikar had made history. He had the guts to do it. And I believe it is your duty now. Speaker sir, the tourism jenna ek umke kode jenna ek raid zata. Tourism department has never withdrawn that license of that hotel or lodged any complaint for trafficking. Withdraw the license. Speaker sir, Panchayat has never withdrawn any NOC of this commercial facility. Michael Loba asta. Kitya asta tu? Speaker sir, no, it is a fact. Na, tu magi hulai. Speaker sir, the ARZ director has confirmed this. This is the nodal agency of the government. Not a single panchayat has withdrawn. You need to create stern measures. Speaker sir, this government is running the halfway system. Zale mulwen zale. My CM masha ek pas hai mumache. Speaker sir, LOP this सगळे 20 मिनिटातून उलयतलो जाल्यार 20 Speaker sir, मिनिटात एकट्याक important mudda sagle 20 एकट्याक minutes भेटली 20 मिनिटां जाली
speaker हांव sir, बंद करतलो. this Second question घेतलो. Second call येतलो. हांव तेश को सेल्फिश नाव दिता रोखडोच. मातशें तेंक डिस्टर्ब कोनाक म्हूण सांग. Speaker sir, this government is running a halfway system. It rescues, it does not dismantle the system. खूब गरज आसा हे system dismantle करप. It arrests the foot soldiers, but it does not touch the generals. Why? It rehabilitates the victims but it leaves the trades infrastructure standing. If there are, the Honorable Chief Minister, Goa was the first state to pass the Goa Children's Act in 2003, the first state in the country. We are ahead of the country. We have a model, and we have done this with pioneering legacy. But, Speaker sir, Goa is not immune to this national horror, as I say. This has been seen in industrial zones. It is reported in various industrial zones. Bicholim, Sattari, Ponda, Murmugaon. Speaker sir, if we look, ARZ is a nodal agency of the anti-human trafficking unit. Anik rescue operation jana conduct jata, victims se munta, they are sent to protective home. The government will present this policy. But Speaker sir, I ask what happens after the rescue. The Honorable Chief Minister needs to tell us what is the conviction rate. What is the conviction rate? What happens to the traffickers who bought? Example, 75 victims to Goa, through Kenya, Nigeria ring. Speaker sir, FRRO or monitor kite Goyan kurta kai kite. The tourism department is not revoking any licenses, and if the government cannot provide this information today, let the Chief Minister give a very stern warning that what action will be taken, including suspending of those licenses if time and over again if this has been noted. Speaker sir, we are maybe here just looking, in the streets of Panjim. Everywhere you see these massage parlors. There are so many spas. Everywhere what is happening, Speaker sir? We know this. Speaker sir, 6,425 women are in Goa in flesh trade according to the government's own health data. And 7,000 have been reportedly trafficked. We are in Goa, today, Speaker sir, has the highest per capita trafficking rate in the country. Highest per capita trafficking rate. Chief Minister talks about the other capita, highest per capita. 8,15,000 more. As per the report, this is one of the highest, Speaker sir, in the country. So, Speaker sir, at the end, because I know others also have to speak, but Magadista, Chief Minister needs to take serious, this is a very, very serious issue. What steps will you take to strengthen the anti-human trafficking unit? Speaker sir, jenna ek patra haंव दाखयता, जे मुखेलमंत्रीक when he asked for shaping budget 2027, तुवें आख्या गोंयकारांक मागलेले suggestion, you have already received on behalf of Anyay Rahit Zindagi. They have written a letter to you on the 28th of February. This is an NGO that has been running with the state police for the last 26 years. So, Magadista, it is a very, very important issue. Goa should not get bad name. The way drugs, murders, rapes, and this also bad name if we get, because of the records show that it is happening. And it is a concern, and as legislators, it is our duty to make sure that Goa is not in bad shape. But this is happening, and we cannot hide away the reality. Thank you, Speaker. माननीय आमदार विरेश बोरकार. स्पीकर सर, हे आमी जो कॉलिंग अटेंशन मूव केला जॉइंटली, तो मूव करपाचो कारण कितें आसा? कित्याक संस्कृतीची खूब उच्चारां हांगा जाता, पण संस्कृती कशी प्रोटेक्ट करपाचो, स्वाभिमान कसो प्रोटेक्ट करपाचो, हे म्हाका दिसता ह्या सरकारान शिकपाक जाय. कित्याक शिकपाक जाय? कित्याक आतां मुखेलमंत्र्यान एक आन्सर दिल्लें आसा, तितून तो सांगता की सोशल मॉनिटरींग सेल आसा. तो सोशल मॉनिटरींग सेलान 512 कितें वेबसायट ज्यो आसा, ज्यो एस्कॉर्ट वॉटेवर वेबसायट्स आसा त्यो ब्लॉक केल्ले आसा म्हणून तेंचेर सेक्शन 6 लायला आनी तेंचेर एक्शन घेवपाक लायला. आतां हे अशें सांगता स्पीकर सर की बाबा आपणान आमी कितें तरी केलें, पण कितें केलें तें स्टॉप कित्याक जायना हो व्हडलो प्रश्न पडटा. कित्याक स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की ओपन प्लॅटफॉर्म जे ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्स आसा, ऑनलायन आमी समज गुगलाचेर मारले नाल्यार कितल्योश्यो एस्कॉर्ट्स जो सर्विसीस आसा, जावं
जे तेंचे एस्कॉर्ट सर्विसीस प्रोवायड करपाचे जितले प्रयास आसा ते सगळे ह्या वेबसायटीचेर मेळटा आनी हे आमी सांगिना हे गुगल जो ऑनलायन प्लॅटफॉर्म आसा ते सांगता. आतां स्पीकर सर म्हाका इतले चिंतून येता की आयज ओपनली आख्खे गोंयभर मायकल उदो आसतालो कित्याक मायकलाकूच चड हिट जाता ते थंय चड तेंचे थंय सामकें चल्लां तेका लागून तो चड आसता सो ते इतले चल्लां आसतना जेन्ना तुम्ही पळयता की आयज आमी स्पिरिच्युअल मळाचेर वाडपाक जाय पूण आमी ह्या मळाचेर वाडटा आतां युरी बाबान एजन्सी सांगली ARZ ही एजन्सी जी आसा ही सरकाराक जो गोवा पुलीस आसा हांकां सपोर्ट करता तेंच्यांनीच सांगलेलें आसा की 13,000 ते 14,000 सुमार ऑलमोस्ट अशे इंडिव्हिज्युअल्स इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून. सो हे समज स्पीकर सर आसा नाल्यार हे कितले सिरियसली आमी घेवपाची गरज आसा कित्याक आमी समज आयज घेयना नाल्यार गोंयचे जे संस्कृती आसा पळय ती काबार जातली. स्पीकर सर आमी पळयता की सायबर एनफोर्समेंट हें खूब गरजेचें. आतां हें सायबर एनफोर्समेंट कित्याक गरजेचें कित्याक आतां हे लिस्ट आउट दिलें आनी तें जालें म्हणटून कांय ना ओगी सुशेगाद रावले अशें जावपाक शकना. स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां ह्या तुमच्या फ्लोर ऑफ द हावस आतां हांव बांबोलीम विलेज जी आसा ती म्हाका लागता हांवें गुगलाचेर मारलें एस्कॉर्ट सर्विसीस इन बांबोलीम म्हाका हें सगलें येता सगल्यो वेबसायटी येता कोण कितले भितर गेलो जाल्यार तेका लिंक येता मोबायल नंबर येता कोणा कडेन सर्वीस प्रोवायड घेवपाची तें येता. सो म्हाका स्पीकर सर लज दिसता कित्याक हांव आमदार आसून आयज आमी स्टॉप करपाक शकना की हे सरकाराची जी यंत्रणा आसा ती टोटल फेल जाल्ली आसा. स्पीकर सर तशेंच हांवें मुद्दम पळयलें की जो एस्कॉर्ट सर्विसीस इन गोवा म्हणून मारली नाल्यार गोंयांत कितलेशे एस्कॉर्ट सर्विसीस आतां पळय मारून पळयले परत बंद केल्या काय म्हणून कित्याक आमी कॉलिंग अटेन्शन घातल्या कांयच बंद जावना सगळें चालू आसा. मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दवरपाक बिंग अ होम मिनिस्टर हें लक्ष दवरपाची गरज आसा. हांवें परत आनी एकदां चॅक केलें एस्कॉर्ट सर्विसीस इन साकलीम हांगा साकले पासून मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघान पासून एस्कॉर्ट सर्विसीस आसा हें हांव टेबल करतां आनी जाय नाल्यार आतां गुगलाचेर मारून पळया की प्रत्येक जे एस्कॉर्ट सर्विसीस जाल्यार कॉमन जाल्या ओपन प्लॅटफॉर्मार मेळटा. सो स्पीकर सर स्वाभिमान हो आमचो आमी राखपाक जाय आनी हो स्वाभिमान राखतलो नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बिंग अ होम मिनिस्टर स्ट्रेट डायरेक्शन दिवपाक जाय की हे जितलें आसा हें सगळें बंद करपाचें हें चालू उरलें नाल्यार हें घातक आसा. आयज गोंय ट्युरिजम स्टेट आसा आनी हे ट्युरिजम स्टेटीचो जो स्वाभिमान प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकारा कडेन आसा. स्पीकर सर आमी पळयता ह्युमन ट्रॅफिकींग आतां ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचे कितलेशे आमी सांगता कितलेशे न्यूज येता आतां कितल्योशे NGOs ह्युमन ट्रॅफिकिंगाच्या हितून काम करता. आतां ह्यो NGOs जेन्ना काम करता तांकां सपोर्ट करता सरकार हें करता पण तें आजून पर्यंत स्टॉप जाल्लें ना. तरी पूण गोंयांत हें पयलू केन्नाच नासलें स्पीकर सर आतां हें दिसता आयज ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दिसता कितलेशे सर्वेज आउट जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना जाता स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट करता कितें स्पीकर सर कित्याक एवरी टायम आमी असले इश्यूज आउट करता. हो एस्कॉर्ट सर्विसाचो हेच्या पयलूय इश्यू आउट केल्लो हेच्या पयलूय आमी उलयल्ले हें चलता म्हणून कितलेशे जाणांनी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर भायर वचून उलयता ट्युरिस्ट येवन उलयता अशें आमकां त्रास करता. हेच्या पयलू हांवें सांगलेलें म्हाका स्वता म्हणलेलें लडकी चाहिए क्या म्हणून तरी पूण तेजेर एक्शन जायना तरी पूण तें चलता. स्पीकर सर हितून इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसा अशें तरी म्हाका दिसता. इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नासलें जाल्यार हें टोटल बंद जातलें आनी हे जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय आनी आयज ह्या फ्लोर ऑफ द हावस ही एश्युरन्स दिवपाक जाय की ह्यो जितल्यो वेबसायट्स आसा कितले युट्यूब आसा जावं आनी खंयचे हेचेर आसा सोशल मिडिया नेटवर्काचेर आसा फेसबूक इंस्टाग्राम खंयच्याय नेटवर्काचेर आसा हे टोटल खंयच्या दिसा भितर बंद जातले हे एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान आयज आमकां दिवपाक जाय. माननीय सदस्य कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I've seen the reply of the Honorable Chief Minister where he has spoken about the Goa Police Cybercrime having taken down Block 512 escort services, and that's very commendable. But what I have a respectful submission, we know today what is happening. If one person opens a website and that is blocked or it is shut down, he opens a new website. This is what is all happening. My submission is that just not block the website, trace the source of the website and then book those people. You will find a recurring pattern of the same people being involved again and again under different platforms, under different names, but everything is being sourced because this is also money. And this is money which is illegitimate money. And there is flight of revenue, no taxation paid, no registration, and therefore it is totally illegal. So this is the one thing I want to say. Second thing is your cyber cell is also very busy, not only doing these kind of works,
to see this kind of sexual websites or these kind of unpleasant websites. But they also look after different type of cyber crimes. The cyber crimes can be money, can be where you have people doing financial transactions, you want to stop them. So they are busy with that. So they are doing multiple things. What I have a recommendation is, and that's what I want to ask the government, have a dedicated website, have a dedicated team, specially for the cyber cell, to monitor this, because they can also monitor in lifetime, and they can nab these people. And if this is done, and the message goes that the Goa police is watching you, like you have in George Orwell's 1984, Big Brother is watching you. If it is in this manner, nothing can go wrong. I can assure that much of this will be reduced. So my respectful thing is that have a special dedicated cell only for this. माननीय आमदार वेंजी वेगास. Because I stand by in reply to the calling attendance. Because the National Crime Records Bureau and report केलो की 1,714 cases in 2020 trafficking आच्यो आणि in 2027 in 2025 2,227 2% increase जाली आसा. Because आम सगळे एकू पॉइंटाचे उलयताय कितल्योचो वेबसाइट्स आय कितलोचो लोक भोंवता कितलेशे ट्रॅफिकिंग जाता आणि आज जेन्ना ARZ हायलायट जाता की गोंया 1% हे म्हूण आम नांव पेडेको नाय पेपरांचे येता रिपोर्ट येता आम तेंक कन्फ्रंट करपा जाय एज अ स्टेट जरी तरी ते फूट माताय जाल्यार आमकां कन्फ्रंट केलो परेस आमकां सांगलो परेस की गोंयचें नांव आम पेडेकोतल्या भाशेन आम पेडेको नाय स्पीकर सर फॅक्ट्स आहा ते येता आणि इट इज अ शेम स्पीकर सर की गोवा टॉप्स द पर कॅपिटा ट्रॅफिकिंग गोवा टॉप्स म्हणजे कितें शेम ऑन अस दॅट we here as a state today are topping India as a nation at 1 case per lakh population where trafficking is concerned, 5 times the national average of 0.2 per lakh. At this strategy and yes, dilo ate, it is there in the news. Am uloil mun now pede zaina. Now cannot pede zata jenna am ye mitigate korpa pauna itenna. Speaker sir, I demand immediately 3 actions which is required. ARZ gelo Arun Pandey, he warns, are we able to reach out to all the girls and women who are trafficked? Answer is no. So our specific demand here today is endorse ARZ's call for a statewide survey and map the victims, vulnerabilities, families, rehabilitation needs, table it in this house within 3 months. Second one is strengthen the AHTU, that is the Anti-Human Trafficking Unit, with 50% more personnel and issue rupees 10 crore funding from this 26-27 budget, mandating interstate task forces with neighboring states like Maharashtra and Karnataka. And third one is launch a safe Goa tourism protocol, train 5,000 hospitality workers, regulate online ads, impose fine on complicit establishments, make it like a model on Tamil Nadu's success. These are the 3 points that is demanded for today. We request the Chief Minister and the state to reply. माननीय आमदार कुश सिल्वा. एक कॉलिंग अटेन्शन उलयता आसतना हांव एक ओपनिंग लायन घेता एक हँडबूक कॉल्ड स्टँडर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर 2023 ऑन ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स फॉर कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन हो बरयला अरुण पांडेजी हो फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ARZ आणि आमच्या वेबसायटीर गोवा पुलिसाची आय कोट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन a contemporary form of slavery affects billions of children and women worldwide. India, a country with a huge population of 126.7 crores people, an extensive international border, a very vulnerable to human trafficking. A worst form of human trafficking is trafficking in person for commercial sexual exploitation. The victim of such trafficking face severe human rights violation. Speaker, sir, commercial sex exploitation and trafficking of women and child लागून आमचे गोंयचे नांव पिड्या जाता. थोड्यो केसीस हांवें दाखयल्यो जाल्यार इन ऑक्टोबर 2025 साउथ गोवा police raided कोलवा massage parlor. 9 victims are arrested, 3 in flash trail operation. ARZ NGO report 2019 to 2024 report reveals that 158 women trafficked from Maharashtra to Goa alone, with Pune red light area as major source. Goa now a top destination per NCBRB data.
In January 2026, 27 case sex trafficking victim rescued, over half in Goa. International link 2024 bus of racketing trafficking Indian girls to Muscat via Goa agencies. Speaker sir, हे थोड्याश्यो केसो जरी तर आमी अरुण पांडे NGO तेको उलयलो जाल्यार तेको आनी जायत केसी येतले आनी ते वर्स्ट कंडिशन जाल्ले आहा. स्पीकर सर, हो इश्यू आय डिस्कस फॉर एकदम इम्पॉर्टंट. आमी 2025 डिसेंबरान बच फायर ट्रेजेडी जाल्ली गोंयांत आनी थिंग आमी चोयलां एक नॅशनल फॉरेन नॅशनल थिंग डान्सर म्हण आसलें काम करतालें एका वर्क परमीट आहली वो हेय हे ट्रॅफिकिंगाची आनी हांवें आयकिल्लें ते भाशेन नॉर्थ गोवा डान्स बार जायत आनी थिंग काम करता डान्सर म्हूण ते ह्युमन ट्रॅफिकिंगूय आसपाक शकता तांकां म्हाका दिसता ताका वर्क विजा आहा म्हूण सो तांकां एक्सप्लॉटेशन जाता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत आतां सांगलां ते एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट आहा तितून सुपरिटेंडंट पुलीस आहा डिप्युटी सुपरिटेंडंट आनी PI आसा नॉर्थाकूय आहा सावथाक ते काम करताय काय कोन्नाय हे कोत्ता सिरियसली कोत्ता जाल्यार हे केसीस म्हणून जावपाक जाय. म्हाका दिसता आमी सॉफ्ट आहाय म्हूण जे कोण बिजनस कोत्ताय ते कॉन्फिडंट आहाय तेंचे बिजनस बंद पडपाना म्हूण. स्पीकर सर, आयज नॉर्थाक पुलीस कोण आसा आयज लोक हेका धरून पुलिसांक दिता हें बरें न्हू. हे विक्टम आहाय तांकां धरून लोक धरून दिता हें पुलिसान काम करपा जाय. एक पुलिसान भंय क्रिएट करपा जाय हें बिजनस गोंयांत चलपाना म्हूण. सो हांव मागता हें बंद जावपाक जाय. ऑलरेडी म्हाका दिसता CM कडेन आमचे ARZ NGO ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लें आहा. I urge to set up a task force to discuss its measures and what we suggest today in the August House and come up with a strong measures to protect our women and children from this menace. Thank you. माननीय सदस्य, दिल्लो टायम ऐकून घ्या. दिल्लो टायम जरी तर सोंपलो 4 मेंबर उलोवपाचे उरल्यार रजिस्टर जाल्ले सगळ्यांक 2-2 मिनटां अलाव करता. शॉर्टेस्ट भितर करा. Speaker sir, this calling attention which is tabled by all my colleagues is very important. Anik, as much as the Honorable Chief Minister is concerned about Goa, we as MLAs are that much concerned of Goa. Kita amgele Sobit going. Speaker sir, being from a hotel industry, and amgele Michael Babu agree zatlo, maksada far as south compared to north, we are much better. But Goa, amgele Sarkar is talking about spiritual beaches, beyond tourism, beyond beaches. And jana muta spiritual amgele destination Goa zache. With this type of thing which is coming up and these figures, what is come in the answer, do we feel that spiritual destinations, the beyond beaches zatle, amgele Honorable Chief Minister Sovereign data dita, but as our LOP has said, how to dismantle this, the main kingpin is very important. आम्ही आफ्टर कितें सांपळलें कोणें कॉल केलें रेड मारल्यो तेका दवरलो आनी मागीर 2 दिसांनी तो सुटले. दुसरे दिसा चोवपाक गेल्यार मागीर तिका मनीस विक्टीमूय ना आसता. What I want to say, the Honorable Chief Minister, all these raids, everything is okay. But main just source hai, jo main boslo hai, here to dismantle is very important because it is affecting us as tourism, as a hotel owner, it is affecting us and it is being a very big problem. So I urge the government to dismantle the main source which is doing this. Thank you, Speaker. माननीय सदस्य मायकल लोबो अरे हांव मुवर Joint, असा दोन हांव मुवर आहा हांवें जॉयंट मूव केला joint. पुरे चड उलयना स्पीकर सर. आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटीव. मुखेलमंत्र्याचे हांव एग्री जाता की आमी आमचे गोंयचेच नांव बारा बिरेस्तार करूंक जायना हे सभाघरांत उलोवन. बट आमी उलयतात खंयच्या सब्जेक्टाचेर अबाउट द वर्ल्ड्स ओल्डस्ट प्रोफेशन. आता ते वर्ल्ड्स ओल्डस्ट प्रोफेशनाचेर जर चाबूक मारतलो जाल्यार स्पीकर सर वी वील हॅव टू टॉक अबाउट रेग्युलेशन रेदर देन प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन तुज्यान करूंक जावचें ना, कोणाच्यानूच करूंक जायना तें. आनी ट्युरिजम आहा म्हणटकर तें एक फॉलआउट ताजो हें जाताच. बट स्पीकर सर आमी एक इमेज जर बरी दवरतले म्हणल्यार अशें सामकें रॅम्पंट आतां मानेरीक आमदारान म्हणलें शाये काय म्हण कोणें ताकाच विचारलें अशें जेन्ना सारकें रस्त्यार पडपाक लागता तेन्ना नांव पेड्यार जाता. स्पीकर सर हांव जें उलयतां योगायोगान आज पणजे म्युनिसिपालिटीची CCPची इलेक्शनां आहा. पणजेन सगळ्यान फामाद रस्तो म्हणटा तो 18th जून रोड म्हळ्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान
18 जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका 18 स्पाज आहा. आता हे स्पा कित्याक येता हे रस्त्यार प्रश्न हा तो. स्पीकर सर, हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय ते स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना कित्याक आमी थंय वचचे ना. आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पुणून जो ट्युरिस्ट येता म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. ना 18 स्पा स्ट्रीट न्ही, आतां ते 18 जून गेलो थंयच. आतां इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. स्पीकर सर, म्हणल्यार लोहियान जी क्रांती सुरवात केल्ली ती हाडून आमी स्पाचेर न्हिदयली. हें जावपाक जायना आनी हे सरकाराच्या टायमान टेन्युअरान जालां. म्हणल्यार कितें रेग्युलेशनान तुमी फेल जातात. तुमी अशें रॅम्पंट करूंक दितात. हे रॅम्पंट करूंक दिवचे न्ही स्पीकर सर. टुरिजम डिमांडा खातीर एक जाता, ऑर्गनायज ट्रॅफिकींग म्हणटा तें ह्युमन ट्रॅफिकींग येता. जे स्टॅटिस्टिक्स सगळ्यांनी उलयल्या हे स्टॅटिस्टिक्स आमचे न्ही ओ ते NGOचे न्ही. These are coming from the National Crime Records Bureau, which is an agency of the Ministry of Home Affairs. म्हणजे स्पीकर सर, एकूच मिनिट, हांव चड उलयना. आय एम ओनली सेयिंग दॅट डोंट टेक एनीथिंग लायटली. पूण इमेज ऑफ द स्टेट जर बरी उरतली जाल्यार यू हॅव टू रेग्युलेट इट. यू कांट अलाव इट टू बी रॅम्पंट. दुबय अशें आशिल्लें एक टायमार, तांणी बंद केलें तें आनी ते रेग्युलेटेड इट. टुडे इट इज ग्रोईंग. ऑल्सो दोज थिंग्स मे बी देर, बट दॅट इज नॉट द प्लेस इट इज नोन फॉर. स्पीकर सर, हें जर सारकें करतले जाल्यार एक सायडीन आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटात, दुसऱ्या सायडीन आमी कामासुत्रा आनी क्रिसमस म्हणटा सेलिब्रेशनाचे अनाउन्समेंट जाता आनी मागीर ओपोजिशन बोवाळ करता करता भायर डावन हे वेबसायट तेजी डावन जाता. हें सारकें न्ही स्पीकर सर. हें ऑन द ओन जे सरकारी एजन्सीज आहा पुलीस तांणी उठपाक जाय. ते आमी तांकां जागोवंक जायना. माननीय आमदार मायकल लोबो. स्पीकर सर, एक 5 मिनटांनी उलोवपाक म्हाका अत्यंत इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहा. आमचो बाब युरी आलेमांव, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑपोजिशन मेंबरांनी जे आयज कॉलिंग अटेन्शन हाडला, दोन वाटेनी आहा. एक, इट शोज गोवा गोईंग इन रॉंग डायरेक्शन आनी इट शोज वॉट आर वी ट्रायंग टू प्रोजेक्ट गोवा एज. आतां बायणां म्हणटा पळय तें कितें आहलें, जे बाब युरीन म्हटलें बायणा you cannot compare anywhere in the other coastal belt, whether it is Kalangut, Kolwa or any other place. बायणा जे आहले हे स्क्रॅप आहले. आमच्या वाटेन तशें ना. आतां जे कोण सक्सेना आनी सिंग, मिस्टर सिंग आनी मिस सक्सेना जी येता आनी हॉटेलान रावता, तुमी आतां भायले कोण उबे रावता ते भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता की यू कंपेर देम एज दॅट म्हणून. मागीर पुलीस एक्शन घेतली आनी तुमी दाखयतले की हे पळय हे चालू आहा. But don't do like this. It is a industry. आमची जी इंडस्ट्री आहे, टुरिझम इंडस्ट्री स्लोली गोईंग डाऊन. यू कॅन तेजेर आमी फातर घालया नाका न्ही. आमी रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटर्स. हांव मानता एक वाटेन तुमी जे उलयला की हे त्या डायरेक्शनान वचोंक पारना म्हणून. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू टेक एक्शन ऑन ऑल दोज इलिगल थिंग्स वीच आर हॅपनिंग. हे जे सगळे स्पाची हे दिला, एस्कॉर्ट सर्विसीसाचे जे नांवां दिल्या, तुम्ही जे तुम्ही जो तर फोन मारी तो कितें जाय, दे आर नॉट हियर इन गोवा. And if they tell you you want, they'll tell you to put money. This is the same thing. Like एक हॉटेलाचे, एक 5 स्टार हॉटेलाचे, 4 स्टार हॉटेलाचे कोण वेबसाइट तयार करता आणि लोक पैसे घालीत आहा भितर आणि आफ्टर 20 days it comes to light that it is all scam. So it is the same thing. Don't think that all these things are real. Some may be real, but they are operating outside the state. You don't bring a bad name for our state. We are in the tourism industry. If anything happens like this, the entire coastal belt people come to know immediately. It doesn't remain in hiding. Even if a illegal spa is operating and doing some hanky-panky business, तो 8 दिसांनी बंद पडटा, रोखडो कळटा. भायल्यान लायन लागता, भायल्यान लायन लागप म्हणजे आनी कितें चालू आहा भितर. सोमते वचोन रेट तेजेर बंद तो. तशें तुमी धरी नाका की बाबा हे सगळें चालू आहा. ह्युमन ट्रॅफिकींग
ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणटा पळय तें उतर कितें दोन भाशेनी आहात. ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणजे कोण तरी हिंगासून चेडवां सप्लाय करता दुसरे स्टेटीन धाडटा दुसरे कंट्रीन धाडटा हो गोंयान हाडटा फॉर दीस पर्टिक्युलर ट्रेड. तशें जायना दाखोवया न्हू आमकांय दाखोवया आमी कोस्टल बेल्टान 15 वर्सां जाली आमी. सी यू हॅव टू बी व्हेरी दिस थिंग आय पार्टली एग्री विथ विजय सरदेसाय. You have to be very specific. If you are saying human trafficking is happening in the state and especially in the coastal belt, we are responsible MLAs from there. You have to show us what is that. At the contrary, Because sir, this Speaker, is sir. agency's number. Agency is working for Agency 26 तशें years. खूब आहा. This is their number. Sir, agency We तशें are खूब only- आहा. we are I only want going to with the government data. bring to the We are going honorable. with the government I want to data. bring it to the honorable leader of opposition जे नोंदरे काढूंक This सोदता. is the report of the I want government. we are SDO discussing working here. with the government. Speaker, sir. Speaker, sir, this is the report स्पीकर of the सर एकूच government. मिनट हांव सोंपयता न्हू हांव सोंपयता तुमी उलयतना आमी उलोवंकूच ना. स्पीकर सर हांव इतलेच नोंदरे काडूंक सोदता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या बा विरेशाच्या पासून ऑनरेबल मेंबर आमी उलयता ते सगळी बरी गजाल आयना. आमी आमचे स्टेटीचें नांव काबार करता हितून हे जे आमी उलयता पळय ते जे बायणां एक टायमार आसले ते बायणां दुसरे कडेन करूंक दिवंक जायना आमी. बट यू कॅनॉट कॉल मिस्टर सक्सेना एंड मिस कुमारी जी येता आनी हे करता ते भायल्यान उबे आसतले भुरगे न्हू तेच कंप्लेन करतले फाल्यां आनी भितर उडय म्हणटले दिस इज नॉट अ लीगल दिस इज सम इलिगल थिंग म्हणटले गोइंग ऑन इन द हॉटेल. तशें करूंक जायना. दे आर कमिंग ऑन देयर ओन दे आर बुकिंग द हॉटेल ऑनलायन एंड दे आर चेकिंग इन द हॉटेल. हाव यू कॅन डिस्क्रायब देम एज हू. तू जे उलयता लिडर ऑफ ऑपोजिशनान जे मांडलां ते यू आर क्रिएटिंग डाउट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल हू आर स्टँडिंग आउटसाइड इन द Because sir, हॉटेल. he's taken my They name. will- That's they why I'm will, saying I have only spoken on what an NGO working with the Don't government interrupt, has let him written. speak and finish. And it is Michael my Lobo, duty may to have highlight lot it. of Michael Lobo, I Speaker will sir, call next name. Speaker sir, this If is you are very discussing, important I will subject. call the next name. या सब्जेक्टाचेर गोंय चलता आयज. स्पीकर सर ह्या सब्जेक्टाचेर गोंय चलता. Subject. ना, गोंय subject चलता म्हणजे म्हणजे काय चलता म्हणजे कितें कितें? आमचे ट्युरिझम रिलेटेड हे इंडस्ट्री expunge आहे. कर. ट्युरिझम रिलेटेड इंडस्ट्री expunge कर. आहे. यू कॅनॉट पुट हे यू हेजेर गोंय कॅनॉट चलत पुट म्हणजे कितें? यू हे expunge दाग कर. लागून लाग Speaker दिवंक sir, शकना this आमच्या is इंडस्ट्रीचेर. तुम्ही दाग लावपाचो प्रश्न करता. Michael Lobo. स्पीकर सर दाग लागूंक जायना. I will take the next name. दाग लागूंक जायना. स्पीकर सर ते या एक मिनिट स्पीकर सर ट्युरिझम इंडस्ट्री काबार जातली ह्या हितून जे हिसपान तुम्ही करता. स्पीकर सर पहिले बसा. अरे Michael Lobo, बस. एक्सपंज इट Michael Lobo, बस. एक्सपंज जरा इट बसा. हाका प्रॉब्लेम अरे, ना. expunge it. ट्युरिझम इंडस्ट्रीक दाग लागोंक जायना. माननीय Expert, सदस्य expert वचून जी. जाग्यार बसा. सांगतो स्पीकर सर जाय वचून जाग्यार बसा. स्पीकर सर स्पीकर सर बंद जालो, सगळं जाग्यार बसा. जो तर कितें म्हटला ते एक्सपांड कर म्हाका बसा. प्रॉब्लेम ना. आता 20 Tourism 20 industry मिनिटाची दाग 1 लायता मिनिट मरे पायच तुम्ही. दिवचो ना. स्पीकर सर बसा. स्पीकर सर एक्सपंज करपा लायता वचून बसा. स्पीकर सर माझे म्हणणे आहा आमचे गोंय जे आयज चलता हे ट्युरिझम इंडस्ट्रीचेर चलता तेजेर दाग लायनाका इतलेच म्हटलंय. माननीय सदस्य मायकल तुम्ही लोबो, मिसअंडरस्टँड finish कर. जायनाका. देर इज नथिंग टू मिसअंडरस्टँड हियर. माननीय सदस्य मायकल लोबो फिनिश कर. डोंट ब्रिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. हे कितें नेक्स्ट मेंबर सेम तू उलय. निलेश बाब काबराल. उलयता Speaker sir, तू expunge केलं ते. केलंय. अच्छा. ना केलं ना. Yes. बस. Expunge केलं. I have permitted you another some time I will be एक्सपंज केलाय The time on no speaker This sir. is let the that last be on member record. who will It speak. be catastrophic. Nilesh Kabral will be the last Catastrophic. member. Tomorrow if the press carry that out, Mande हेजेर गोंय LOP. चलत म्हणून catastrophic जातलें catastrophic. Mande LOP हेजेर आनी ट्युरिझम पाड इंडस्ट्री जातलें. मरे. रुलिंगाचो आमदार म्हण रुलिंगाचो आमदार म्हणून येतले फाल्यां. बसून घ्या. उभे. चालू करा स्पीकर सर याची आज कॉलिंग अटेन्शन घातलेले ऑपोजिशनान आणि तेजे ऑनरेबल सीएमान रिप्लाय दिला आणि रिप्लाय दितना खूब म्हायती दिल्ली आसा 512 सायट ब्लॉक केले मागीर क्रायम ब्रांच सेक्शन crime section 21 and 2026 under 67 of IT Act and section 6 of indecent representation of women's act
28/2 म्हणून तांकां इतल्यो सायटी ब्लॉक केल्यो हे सगळे बरे आहा स्पीकर सर. पण स्पीकर सर जे आज मायकल बाब सांगूंक सोदताले म्हाका दिसता आमचे लिडरांचे हांव हेल्टन बाबाचे हॉटेल कशें चलता तें म्हाका खबर ना पूण आयज ट्युरिजम गोंयान आसा ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो आमच्या काल पळय बजेटाच्या स्पिचीचेर हांव उलयतालो की खंय तरी सर्वीस सेक्टर युनिट इज कमिंग डावन. सर्वीस सेक्टर हांव म्हणना हेजेर काय म्हणना हांव सर्वीस सेक्टर आनी सर्वीस सेक्टरा भितर ट्युरिजम लागता. आज इतलेंच आहा स्पीकर सर की ऑनरेबल सीएमाक हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की IT सेल आनी ज्यो गोश्टी ह्यो रिपोर्ट केल्ल्यो ह्यो 15 दिसांनी स्टेटमेंट सीएमान घेवपाक जाय की असल्यो गोश्टी गोंयांत जावपाक जायना. सगळ्यांक ह्यो गोश्टी जावपाक जायना पूण गोश्टी जावपाक जायना म्हूण कितें एलिगेशन करप ना. ह्यो गोश्टी कोण 40 आमदार म्हणटले की हे गोश्टी गोंयांत जावपाक जायना म्हूण पूण खंय तरी आमी उलयता तेन्ना जशें मायकल बाबाचो फियर आहा की ह्यो आमी उलयता तेन्ना हेच करता काय कितें. आज बिचीचेर कुत्रे चावता, आज आनी ते बिचीचेर ते मसाजर आसता, मसाज करपी लोक आसता आनी कितें आसा. सो ह्यो इमोरल एक्टिविटीज इन द स्टेट ऑफ गोवा शूड स्टॉप. दीस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल सीएम आनी हेजेर सीएमान म्हाका दिसता 15 दिसांनी एक तरी हे लक्ष हाडून खंय तरी सिरियसली घेवपाक जाय इतलें सांगता. थँक्यू. स्पीकर सर, ह्या कॉलिंग अटेन्शनाचेर सगळे उलयले जेंच्यांनी आपल्यो खंत व्यक्त केला सगळ्या जाणांनी. क्रायम ब्रांच आमचे रजिस्टर्ड स्पेशल केसीस हातूंतल्यान आनी त्यो वेबसायटी ब्लॉक करपाक लागलेले आसा. म्हाका हें कळना की म्हाका दिसता स्पेशली त्यांनी साखळेचो उल्लेख करून बीन काडले मुद्दम कोण तरी मुद्दामून जाणून बुजून करता काय कितें अशेंय म्हाका जाणवला दिसपाक लागला. एकूच मिनीट हांवें पळयलें न्ही, हांवें पळयलें स्पीकर सर. म्हाका बाप निलेश काब्रालान तर 15 दिसांनी म्हटलं हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां दर 8 दिसांनी एक सुद्दां जर आसत जाल्यार तुमी क्रॅकडावन करात. तांच्यांनी म्हाका रिपोर्टूय दिलो की एक सुद्दां जे आहा पळय न्ही गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. एक सुद्दां वेबसायट गोंयांतल्यान ऑपरेट जायना. खंय तरी आसाम, वेस्ट बेंगाल, केनिया, उगांडा, ओके, वेस्ट बेंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, UP, ओके, ह्यो वेगवेगळ्या मध्य प्रदेश, आसाम ह्या सगळी कडल्यान ऑपरेट जाता. हे फक्त स्पीकर सर हे सेक्स ट्राफिकिंग बीन काय न्हू, हे पयशे लुटपाचें काम. हे पयशे लुटपाचें काम फक्त ते नंबर धाडटात, तूं पयशे घाल, मागीर धाडटा ते पयशे लोक घालतात, असलेले तेंचे पयशे वयतात. हो प्रॅक्टिकली आसा स्पीकर सर. हे आमचे पुलीस हे प्रत्येक फावटी तेच्यांनी व्हेरीफाय केलां. हे कळपाक जाय म्हणून आमी जो डमी गिरायक करून धाडटा पळय न्हू, डमी गिरायक म्हणटा ताका, तो करूनय बी तेंच्यांनी पयल्या पयशे घालूनय पळयले तेंच्यांनी की तो रोखडोच अकावंट ब्लॉक, तेजी सायड ब्लॉक, सगळे ब्लॉक. दिस इज म्हणून म्हजें गोंयांत येवपी टुरिस्टांकूय आव्हान आसा आनी सगळ्यांक आव्हान आसा की गोंयांत प्रॅक्टिकली आमी जितक्या मोठ्या प्रमाणात दाखयता तितक्या प्रमाणात हे चलना. खंय तरी मायनर कितें आसतलें हांव ना म्हणना, बट ताका लागूनच तेजेर कंट्रोल पूर्णता होम डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट हे सगळ्या ज्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय त्या पद्दतीची स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले ऑलरेडी. म्हणजे एक्शन किती एक्शन ते मातशें सांग न्हू. स्टर्न मेजर्स आनी एक जाग्यार दोन आनी विजय बाबान एक सांगला 18 जून रोड वहा मो. स्टर्न एक्शन घे मुखेलमंत्री, टेक सम फॉर्म स्टेप्स. स्पीकर सर स्पा रेग्युलरायझेशन जो आहा पळय न्ही बंद करता. बऱ्या आणि ते एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट पडटे SP आहाय ते सारखे मिटिंगी येनाय, मिटिंग जायनाय. SP अंडर 2 आहाय तुगेले ते सारखे बसनाय. हे सगळे स्पीकर सर टाउट्स बंद करता. स्पीकर सर टाउट्सूय बंद करता. आणि इतले इझी जाल्यार कित्याक बंद केलें ना. हे उतराचेर बंद करता म्हणजे कितको बंद करता ते सांग. स्पीकर सर हो फक्त थोडोसो रेशो जो ते दाखयता पळय न्ही, थोडोसो तो फिगरचे दाखयता. हे तेन्नाचे ओल्ड फिगर्सूय आतां हायलायट दाखयता. म्हणजे GSEC आसूनी, गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी किंवा अर्ज आसूनी, ह्या दोनूय म्हणजे GSEC ही गोवा गव्हर्मेंटची सोसायटी आणि अर्ज हो NGO ह्या दोगांच्या बरोबर हांवूय पर्सनली केन्ना केन्ना आफोन हाडून रिव्ह्यू घेता, रिपोर्ट घेता, हांवूय उलयता. अशें न्ही की हांव हांकां वळखना म्हणून. GSEC म्हाका पयलीं पासून खबर आहा. पत्र बरयलें तेमी. तुज्या म्हायती खातीर सांगता हांव 28 गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी जी आहा पळय न्हू, हांव जाणा सिन्स फ्रॉम 2000.
माय एनजीओ इज वर्किंग विथ द ना, ना, जीसेक्स good. वे गेली 24 वर्सां आता गुड पण मातशें आपय ना तेंका तू पत्र बरयलें तेमी अड्रेस सारकी ताकाच लागून स्पीकर सर हांव जी तेंच्यांनी सजेशनां दिल्या ती सगळी सजेशनां हांव म्हज्या होम डिपार्टमेंटाक सांगता आनी इम्प्लिमेंट करपाक लायता.